Guys, mga adlaw guys. First time na to makahimog inani nga putahe guys. Kinilaw nga kinason. Comment sa ubos guys, kung sa klase ni nga kinason guys. Kalimot ko si ngalan guys. First time and last time na lang guro na to ning mohimog inani guys. Grabe pagkakutliha guys eh. Sugod ko alas 8 guys. Time check alas 12 na hapit. O pa ipagkahuman guys, di matabang. Gipangkwaan ko na ako ni sila sa tagsag kinaon guys, munang nadugay gyud. Di gyud lalim. Nawa guys, turo ni kinabuton, limpyo naman eh. Oh, wa na gini mga kinaon guys. Limpyo na kay na guys. Lawan do eh. Mate. Lami gyud guys. Promise pero burag makataga mo himog inani guys eh. Dugaya gyud ko imo man. Ababon na to ni.